ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗସାଗୁ ଏବଂ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ମୁଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି 10 ଏବଂ 15। ଏ 10 ଓ 15ର ଗସାଗୁ ଆମେ କେମିତି ଅତି ସହଜରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 10ର ଗୁଣନୀୟକତକ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1, 2, 5 ଏବଂ 10। यापर 15 सेमती गुणनीयक आमे करिबा 1, 3, 5 एवं 15। एबे पिले माने तुमे देखि पारुथुबो जे हमर 1 घरे 2टी रहिछि एवं 5 घरे मध्य 2टी रही। अर्थात 1 और 5 होची आमर साधारण गुणनीयक। तेणु 1 और 5 भितर 5 होची बड़ गुणनीयक बा बड़ साधारण गुणनीयक। तेणु 10 और 15 गसागु होची 5।